أحفرم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرم سلام خكيت كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرم كم سمكا أحفرم أكبر أحفرم أحفرم بسحم كماميرم أطوار تخمرو نسيل ومنيرو فطرتم زسعرو أحفرم موني تخاري لأختم يحزنو ملكت سعرتهم وجو يكدنو محلى نيكت سانتا زحابيو سلكي عالمفترت سيطان زساسيو عمس مغنتو ريتنا ماتو سلام تخاتاتلتي سول ميديا زوزلهم سلامكم يبزح ندكس كنتس ايرتراونت كورمن تاينرس اندابلكو لومي ازيا قدا سوان او زعوا مدب حزنا متينا لنا مكتتالكم عدم سرعات بتصقنا اب لعلي سلاماوين سبات نفانو ابايتا زغورو دلو لعلواي دحيزو يخيل سلازولو سرعات بتصقنا حمام رأس غينو دارغاتا كل الامحارات يسعى ميتاويت اب ايد فانو دااتو تخيل سلازلا نسلطانو اب اسغاي خونتا سلازولو بعلو بزغبرو اب لعلي نصحات زيغاتات بتعمي ازي دسكاكه نسب بهيوتو اندحردكا زرئي فيديو خمون سوقو قرديدكا نسب مالتي ابز محبراو ميديا يزرغح نيرو كلاتكم ريخمو تكونو تسفا يقبر بتعمي ازي دسكاكه إمارات عرب بمنتهى تفلت أب عالم النهر دايلنا إمارات عرب بقبر شبرا موفار إمارات عرب بقبر شبرا موفار أب عالم تقدميتها أبز حلف أوانون قال يحوات فيديو سريد لكم نيرا أب إثيوبيا دسلطون زلو داعش كموخا قبر شبرا بتعمي أب إثيوبيا ببزحي يسلطونو خمزلو ناب استفهلالي هاجرات تلاقيهم كا أنصار اتي علامهم زخده متقعتاوي هيوتاوي نبرت كل نجارات يقبرو خمزلو زمت زلو صبصابات يحبر مالتي نلومي أقدم أبيلو أب حدا قاطامي أول سعيد حاونا بزعبازي متشب شعبيا قواح من شعبيا زمخره كل جزء مستعوته جن نا شعبيا دمص دي سمعوا اندحر داخلكم كا كل جزء كان نابصد فيهم تخلو نابصد فيهم تخلو أول سعيد كدني عمت خوني فانو أب زوجها هارلو زنبر أوان قال برهان الجولا خنط فومينا فانو خانو عين تفنينا قال زبهالو زنبر أواني أول سعيد حانت زروات زاري ونير السيات في تصندل ناي تمال قدم 4 معالتات دما اب كل الامحرا اب بحر دار وردا 30 سيفيل تقتيلهم بلمو اب غوجام فرس بيت اب تباهلو وردا دما 30 شعاتن سيفيل تقتيلهم ديوي بزحلفه وارح الى زقربتو 115 سبات تچويم نتوم 30 حدن قتيلهم نتوم قالوت ممهارو خونو لقيقومم زبل زيناتات الله قاليو سبر زينا نا تباهله زقرب قاليو اوارح مسغبره زربوليو اتزقرم كن من قتلو مالو انتلكا نابتزغزغز زلو فانون من لغاب زغبر زلو تواسوتاتيو ازي نفانو مس حزبن مبتخ فيدرال بعلو زغبرو زلو زبلو دمالو بزيلكا بتي انه حنتنقا قوحو ختچاچا حنت خوينا بوشتي نغدام كتسبرالو ازي تريو دلهم اب نوفمبر 12 ناب فيدرال سراويت كاب چاكا كاب زقالو سلو زنبورو بوتا نا فيدرال سراويت ايدوم بمهاب زبل زينا تزرگيهن ير ازي تزرگيهي زلو بانديرا ابكسادو گيرو زلو اتخوفيدو زلي اب نوفمبر 12 كاب برخا كاب چاكا ناب فيدرال سراويت ايدوم هيبوم بسلام زبل زينا تزرگيهن ير حجقا بتعمي ازي بدسكاكح سب قتيلهم سب حريدهم سقو انتلتيلو من داخدو زرئيكا از بانديرا ابكسادو غير زلي
ንፋኖ ምስ ህዝቢ ንምብታኽ ንፋኖ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ንኽጽላእ ዝግበር ደሎ ሽርሒ ናይ ስርዓት ብልጽግና እዩ ደድሕሪ ኢማራት ዓረብ ዝኸደ ናይ ኢማራት ዓረብ ተግባራት እዩ ዝለምድ ኢማራት ዓረብ ከዓ ካብ ዓለም ብግብረ ሽበራ ቀዳመይቲ ኣብ ምውፋር ትርከብ ሃገር እያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንዚ ኣሰቃቂ ተግባራት ሎማዓንቲ ብዓይኒ ርእይዎ ኣሎ እቲ ዜና ተዘርጊሑ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ 12 ኖቨምበር ካብ ጫካ ካብ በረኻ ኢዶም ሂቦም ብምባል ባዕሎም ዘዋፈርዎም ባዕሎም ከዓ ኢዶም ሂቦም ብምባል ዝሰርሕዎ ሴራ ወይ ከዓ ውዲት ነይሩ ስለዚ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ባይታ ብፋኖ ስዕረት የጋጥሞ ስለዘሎ ሰባት ኣብ ምሕራር ሰባት ኣብ ምቕታል ፋኖ ገይርዎ ብምባል ከምዚ ኣወል ስዒድ ሓውና ኣቐዲሙ ክብሎ ዝጸንሐ ቅድሚ ዓመት ሕጂ ክፍጸም ንሪኦ ኣለና ስለዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ዝሕዝን ከምዚ ተራእዩ ጭካነ ኣይፈልጥን እዚኣ ከዓ ንሕና ከም ኤርትራውያን እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል መሬት ኤርትራ ትበሃል ክትረግጽ የብላ እዚ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ከምኡ ከዓ ከምዚ ዓይነት ተግባራት እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከይፀረየ መሬት ኤርትራ ክረግጽ የብሉን ሰብ ብሂወቱ ሓሪዶም ስጉኡ አንጠልጢሎም መኸዱ ሎማዓንቲ ኣብ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ቲክቶክ ሰብ ሓሚሚ ይውዒሉ ብዝኾነ ንስማዓዮ በጦርነት ችሎ አመራሮቹንም ሌሎቹንም መግደል ስላልተሳካለትና ትግሉን አማራ ክልል ላይ አጫጭቶ እንዳለው በየጉሬው በየምናምኑ በየጥሻው እየፈለኳቸው ነው እንዳለው የፋኖን እንቅስቃሴ በዚያ ደረጃ መግታት እንዳልቻለ ሲረዳ ምን ወዴትኛው ስቴፕ ነው ሄደው አሁን የምታዩትን ፕሮፓጋንዳ የሚገርመው አሁን ያለነው ዛሬ ስንት ነው ህዳር ስንት ነው የሚሆን በኢትዮጵያ አቆጣጠር ዳር 15 16 ህዳር 3 ቀን የፋኖ ኃይሎች እጅ ሰጡን የሚል ዜና ሰሩ ኖቬምበር 12 በፈረንጆቹ አቆጣጠር የፋኖ ኃይሎች እጅ ሰጡ ወደ ሰላም ምናምን መጡ ከዚህ በኋላ ይሄ ምናምን ትግል ወዘተረፈ ተተነዋል አሉ ተባለ ይሄን ፕሮፓጋንዳ ሰሩ አንድ ምስል አለ እሱን ብንመለከተው የምስሉን ብንመለከት 20 yes እስቲ ያው ኖቬምበር 12 ቀን ተዋረዱ ሲለው ነው ይሄ ስርዓት ተዋረድ ሲለው ሁሌም የሚዋረድ ስርዓት ነው ኖቬምበር 12 ይሄንን ዜና ማየት ትችላላችሁ የፋኖ ኃይሎች እጃቸውን ሰጡን በሚል ዜና ሰሩ ህዳር 3 ይሄን ዜና ሰሩ እዚ ኸፊሉ ደሎ 12 ኖቨምበር ኢዱ ሂቡ ብምባል ዜና ሰሪሖም ነይሮም ባዕሎም ናይ ፌደራል መንግስቲ ሰራዊት ማለት እዩ እዚ ኸፊሉ ዘሎ ኢሎም ማዓንቲ ሰብ ሓሪዱ ስጉ አንጠልጢል እንዳኸደ ዘርኢ ህዳር 15 10 ቀን ከ15 ቀን ገደማ ማለት ነው አይደለም አትሊስት ሲምፕሊ 12 ቀን ቢያዝ ይሄው የምታዩት ከ10 ቀን በፊት ምንድነው ተፈጠን ብለው ፕሮፓጋንዳ የሰሩበትን በቀይ ተከበው የምታዩት ልጅ እጅ የመስጠት ፖለቲካ እጅ የመስጠት ፕሮፓጋንዳ ሰሩበት በደንብ ሲጣራ አያችሁ በየቦታው ቅጥረኛ ያስቀምጣሉ ተመሳስሎ የሚቀመጥ ስለዚህ በዛ መዋቅር ውስጥ ደግሞ ተደጋግሞ እየተነሳ ነበር ሰሞኑን እኔ በእውነት አንዳንድ ጊዜ በጣም በቃ ፈጣሪ በቅንነት የሚሄዱትን ነገር ይገጥማቸዋል የእውነት
تغكلي أقاطع مسألة تسائل سلد صنحة كم زعينة تكبارات أقدمو خوص سلد صنحة تسألتات ناتو حزب سلا زستوعللو دا أمبر فتار مچم ناي دم سب كل غيزي اي قد فكان يغبحال ويكا دم كبيدي تريو لهم بدي سئل وي بدي زخونه نجر كم ز عينت فصيون يرتخون بخمزي غا وقهده رواندا ابي احمد بقى رواندا يخغبر ادلي تهاجر حزبنا نحدو خبالعو بعلو ليخو سبات زحردو سبات كا سغا سب حيزوم فقدو زخلو انا خمز عينت ደጋግመን ሳምንት 15 ቀን ማሳሰቢያ እባካችሁ ከቅጥረኞች መዋቅራችሁን ጠብቁ ተመሳስለው የገቡ ቅጥረኞችን በጥንቃቄ በቅጥረኛ የማስገደል በቅጥረኛ የሚፈልጉት ፕሮፓጋንዳ የመስራት ተልኮ ስላለ ጥንቃቄ ይደረግ የሚል ደጋግመን ነበር ስናሳስብ የቆየ ነው የኡነትም Everyone is buying Miss Davidson a gift. How about a water? የተወሰኑ ታጋዮችን ጨምሮ ውስጣችሁ ያለውን አጽዱ በመሐላችሁ የተሰማሩ አሉ ጥንቃቄ ይደረግ አመራሮች ጥንቃቄ አድርጉ አንድ እንዳትሆኑ በመሐላችሁ ሴራ የሚጎነጉኑ እንደዚህ ያሉ ተልኮ ይዘው የተቀመጡ ሰዎች አካላት ናቸው እንላለን ብቻ አይደለም በመረጃ ያገኘነውን በመረጃ እናደርሳቸዋለን አሁን ያለ ጊዜው ምንም ማለት አንፈልግም ይሄን አድርጌ ይሄን ሰርቼ ምናምን የሚባል ጫውታ ምን ምስጋናና ጭብጨባ ለመፈለግ አይደለም አመራሮቹ ግን ያቁታል ከፍተኛ አመራሮች ግን ያቁታል አንድ ቀን ተስፋ አደርጋለሁ በኔግሊጀንሲ በቸልተኝነት እየተነገራቸው አልፈው የደረሰውን ጉዳትና በኋላ የተጸጸቱበትን ነገር እነሱ የሚናዘዙበት እነሱ የሚናገሩበት ቀን ይመጣል በማስረጃ አረጋግጠን ይሄውላችሁ ያንዳንዳችሁ ለታሪክ አስቀምጠናል ጊዜ ይፈርደናል እኛ ባንኖር በማናቸው መልኩ ይሄንን ታሪክ የሚናገረው ይኖራል በፍጹም ሊዳፈን የሚችልበት ሁኔታ ስላልሆነ ማለት ነው ተደማምጠን የተሻገርናቸው አሉ ባለመደማመጥ ደግሞ የደረሱ ጉዳቶች አሉ እንደው እዚህ ላይ አንድ ምሳሌ ጠቅሼላችሁ ልለፍ ከዚህ በፊት አንስቸው እንደው አላቅም አርበኛ እስክንድር ነጋ ይቆየን ይሄ እንደዚሁ እንዳለና አርበኛ እስክንድር ነጋ ለመጀመሪያ ጊዜ ብዙኾነ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ፀበሎም ኣይልከየና ይዘብል ፀበሎም ኣይልከየና ብጣዕሚ ሰብ ንክትብሎምን የጠራጥረካ እዩ ሰብ ክትብሎም ከማን የጠራጥረካ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ናብቲ ናይ ጅቡቲ ክንከይድ መቸም ሓያል ፍጠረሉ ዲ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ከዓ መቸም ንመንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ከይጥቀም ከይረብሕ ሂልኩም በዓልኻትኩም ተሓሲምኩምሞ ኸይድኩም ማለት ነቲ ተሓሲምኩምሞ ዝኸድኩም ከዓ ሕጂ እንታይ እዩ ትብልዎ ዘለኹም ናብኡ ከብለኩም እየ አንጻር ምንም እንኳን በአሰብ መጠቀም እኛን ምናልባትም የኤርትራን ያህል የሚጠቅመን ነገር ቢሆንም አሁን ካለንበት ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር በአሰብ ወደ መጠቀም ከኛ ይልቅ ይበልጥ ኤርትራን መንግስት ይጠቅማል የሚል ድምዳሜ ላይ ደረሰው ስለዚህ በኤርትራ የሚኖረው ሁኔታ ለዘለቄታው የሚመች እየሆነ እስኪሄድ ድረስ ይህን ጥያቄ በእንጥልጥል ብናቆየው ይሻለናል ነው ያለው second question is Assab was a free port. Massawa was a free port to Ethiopia. This was declared early in 1991. We believe this port should be free not only for Ethiopia, for everybody else who wants to use them. That's our policy. It's not a problem of conflict. It wouldn't be a cause of any conflict. Any sensible person who believes that there is a country landlocked and one has gotten access to the sea, why shouldn't the complementarity of the interests of both countries
demand or dictate the free use of these ports. And with globalization taking everyone else by surprise, I don't see why the issue of ports should become a problem. It's never been a problem since 1991. It's not a problem now. It wouldn't be any problem in the future. It was the Ethiopian government which boycotted our ports and shifted to Djibouti. We said it's their choice. They boycotted our airports and cut any ties between the two countries. It was not our choice, but it was dictated upon us and we had to accept it. They closed the borders earlier, 1997, with the assumption that trade liberalization between the two countries is not to the benefit of Ethiopia. Despite the fact that we disagreed, we accepted this conditionality. When they were putting police and militias across the border to control trade between the two countries, we were against the idea of controlling trade between the two countries. If a time comes when we have to open these borders and liberalize trade between the two countries, open the ports, airports for Ethiopia, the same thing for us, we wouldn't be losers. Neither would the Ethiopian people be losers in this circumstance, and we know what we are doing. መቸም ባዕሎም ዝገደፍዎ ወደብኩም ኣግማልኩም ኣሲሉ ንሕና ኤርትራ ካብ ትረብሕ ጅቡቲ ክትርባሕ ብኽሳራ መጠን እውን ንሕና ንጅቡቲ ገንዘብና ተኸፈልና ኤርትራ ሲንጋፖር ካብ ትኸውን ንሕና ከሲርና ወደብ ጅቡቲ ክንጥቀም ይሕሸና ብምባል ኢትዮጵያ ባዕላ ንወደባት ኤርትራ ተጸይናቶ ገዲፋቶ ከተብቅዕ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ታሪኹ ካብታ 1991 ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝበላ ሰዓት እዋን ከምኡውን ክብርቲ አምባሳደር ወይኒ ገረዝጊሄር ዝበለቶውን ኣብዚ ናይ ፌስቲቫል ቀነ ናይ ሪያድ ንሕና ተጠቃምነት ንኽጥቀሙ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ኣይከልከለኩምን ሕጂ ገንዘብ ምስ በዛሓኩም ጅቡቲ ኸ ጽቡቅ ጌራ ገንዘብ ምስ ልጥጥ መሰበለትኩም ከምኡውን ካብ ንስኻትኩም ባሕሪ ወይ ከዓ ዝኾነ ኣፍደገ ይኹን ከምኡውን ብኽራይ መጠን ድዩ ብዝተፈላለየ ኣብ ጅቡቲ ንኸይትረኽቡ ብመገዲ ስዑድ ዓረብ ይኹን ግብፂ ኣብኡ ን30 ዓመት ን40 ዓመት ብመልክዕ ኽራይ ተዋሂብዎን ኣሎ بملكع خراي ስለምንታይ ንስኻትኩም ኣይተእመኑን እዩ ስለዘይተእመኑ ኸ ጅቡቲ ኣይሃበትኩምን ስለዘይተእመኑ እኮ ሕጂ ንቂድ ኃይል ለሌሎች ሀገራት እንዳትሸጥ ከፍተኛ የተንኮል እንቅስቃሴ ጀምራለች። የአዲስ የግብጽ የተንኮል ግንባር ደግሞ ራሱን የቻለ አጽፋ ያስፈልገዋል። ኢትዮጵያ አባይን ትገድብ የባህር በር ትጠይቅ ወይንም ሌላ ነገር ታድርግ የማይታክቱ እንደ ግብጽ ያሉ ጠላቶች ነው ያላት። ከሁሉ የኢትዮጵያ ግብግብ የሚከብደው ነገር ደግሞ በኢትዮጵያ ዙሪያ ያሉ ሀገራት የውጭ ጠላትን ለማስጠለል የተመቹ መሆናቸው ነው። የኤርትራው መሪ ካይሮ ሄደው ከግብጽ ጋር የደህንነት ስምምነት ተፈራርመው በመጡ ማግስት ጅቡቲ ለግብጽ የወደብ መስሪያ ኮንትራት ስትሰጥ ታይታለች። በዙሪያዋ ያሉ ሀገራት ለኢትዮጵያ የጠላት ምሽግ ሆኖባት ነው የኖሩት። የኢትዮጵያ ጎረቤቶች ለውጭ ኃይሎች በራቸውን የሚከፍቱትና ኢትዮጵያን የሚያጋልጡት ለምንድን ነው የሚለውን በዛሬው ተረካችን ከጅቡቲ ተነስተን እንገልጣለንና ከኢትዮጵያ የምታገኘው ዶላር ያጠገባት ይመስላል። ጅቡቲዋን በየጊዜው አዳዲስ ሕግና አሰራር በማውጣት የወደብ አገልግሎቱ ላይ ዋጋ መጨመር ማናር ስራዋ አድርጋው ይዘዋለች። የጅቡቲ ወደብ ጠባብና ዕቃ ለማከማቸትም የማይመች መሆኑ ይነገራል። የዋጋው ነገርም ከሌሎች የጎረቤት ሀገራት ወደብ ጋር ሲነጻጸር እጅግ ውድ ነው ይባላል። ጅቡቲ ኢትዮጵያ ምርጫ እንደሌላት በማወቋ የወደብ አገልግሎቷን ብመንጽር ኣብ ናይ ሞምባሳ ከምኡኻ ብናይ ሶማሊላንድ ብሶማል ትጥቀመሉ ወደብ ርኢኻ ገንዘብ ማለት እዩ ጅቡቲ ብጣዕሚ ዘይተኣደነ ገንዘብ እያ ንኢትዮጵያ ገንዘብ ተሓታ ስለዚ ኣማራፂ ስለዘይብላ ከዓ ጅቡቲ ከዓ ኢትዮጵያ ተገዲዳ ትኸፍል እዩ ዝብለና እዋ ባዕልኻትኩም ኢኹም ኮ ተሓሲምኩም ባዕልኻትኩም ኢኹም ናይ ኤርትራ ብናፃ ኢኹም ትጥቀሙሉ ነርኩም ምስ ናይ ጅቡቲ ርኢኻ ብናፃ ኢኹም ትጥቀሙሉ ነርኩም ፅጋብኩም ይብዙ ዲቕኩም ደሎ
ጽጋብኩም እዩ ኣብዚ ኣውዲቁኩም ዘሎ ጅቡቲ ዳሞ ሕጉስቲ ወሸለኹም ከፊልኩም ስለምንታይ ዋ በፈለገችው መንገድና በፈለገችው ዋጋ ማስኬድ መርጣለች። ለምሳሌ አምና በጅቡቲ ወደብ አንድ ዕቃ የሚቆይበት የጊዜ ገደብ ከ45 ቀን ወደ 8 ቀን አሳጥረዋለች። ኢትዮጵያ በቅርብ ጊዜ በጅቡቲ ወደብ በኩል የምታስገባው ሸቀጥ ከ95 በመቶ ወደ 86 በመቶ እንዲቀንስ አድርጋ ነበር። በሌላኛው የጅቡቲ ወደብ ታጁራ 9.6 በመቶ ሸቀጥ በማስገባት በሶማሌላንድ በርበራ 5 በመቶ፣ በኬንያ ደግሞ 0.02 በመቶ ሸቀጥ በማስገባት የወደብ አማራጮችን ለማስፋት ሞክራ ነበር። ይህ ሙከራ ራሱ ለኢትዮጵያ ትልቅ የገንዘብ ትርፍ አስገኝቶላትም ነበር። ከዚህ በመነሳት ኢትዮጵያ የራሷ ወደብ ቢኖራት ከብዙ ወጪ ልትድን እንደምትችል መገመት ይቻላል። ኢትዮጵያ ለወደብ አገልግሎት ብቻ በዓመት 1.1 ቢሊዮን ዶላር ለጅቡቲ እንኪ ብላ ትከፍላታለች። Cet espace maritime n'est pas un simple couloir logistique. Il représente une artère vitale du commerce international. ኢትዮጵያውያን ጅቡቲ ገብተው ሲወጡ ግን በአጠቃላይ ለጅቡቲ ወደብ ነክ አገልግሎቶች የሚከፍሉት ከፍተኛ መሆኑ ይነገራል። ለዚህ ነው ለወደብና ትራንዚት አገልግሎት ጅቡቲ በዓመት ከኢትዮጵያ ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ የምታገኘው። 2 ቢሊዮን ዶላር ናይ ኤርትራ በቃ ረብዕ ኸማን ናይ ኤርትራ ይትኸፍልኛ ነይራ ኢትዮጵያ ካብዚ ናይ ጅቡቲ ረብዕ ኸማን አይትኸፍልኛ 2 ቢሊዮን ዶላር ብጣዕሚ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ገንዘብ ንጅቡቲ ትኸፍላ ማለት ጽቡቅ የራትኩም የሚባለው የጅቡቲ አገልግሎት ዘርፍ ለምሳሌ በዓመት 3.5 ቢሊዮን ዶላር ገቢ የሚያመነጭ ሲሆን ለጅቡቲ ጥቅል ዓመታዊ ምርት 80 በመቶ መሆኑ ይነገራል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ከ85 በመቶ ያላነሰው ከኢትዮጵያ የሚገኝ መሆኑ ተረጋግጧል። ጅቡቲ እንደ አሜሪካ፣ ቻይና፣ ፈረንሳይ፣ እንግሊዝ፣ ሳዑዲ፣ ጣሊያን፣ ጃፓን ላሉ ሀገራትና ለሌሎችም የጦር ካምፕ በማከራየት በምታገኘው ገቢ ተደማምሮ ከ300 እስከ 500 ሚሊዮን ዶላር በዓመት አያልፍም ነው የሚባለው። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ከሰሞኑ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ከኤርትራ ጋር ድርድር እንዲካሄድ እንዲደግፍ ጠይቀዋል። የባህር በር አጀንዳ የኢትዮጵያ የህልውና አጀንዳ መሆኑን ተናግረው ከመርፈዱ በፊት ለመነጋገር ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እድል ያመቻች ብለዋል። የኤርትራ ባለስልጣናትና አክቲቪስቶች ለዚህ በፌዝ የተሞላ አጸፋ መስጠታቸውን ቀጥለዋል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከግብጽ ጉብኝት መልስ በሰጡት ቃለ መጠይቅ ስለ ኤርትራ ሉዓላዊነት አይደፈሬነት በመግለጽ ከኢትዮጵያ ጥያቄ ይልቅ ከግብጽ ጋር ስለፈጠሩት የጸጥታ ትብብር ሲያብራሩ ብለዋል። የኢትዮጵያ የባህር በር አጀንዳ በቀጣይ ምን ይዞ ይመጣል የሚለው የቀጠናው ቀዳሚ ትኩረት ሳቢ አጀንዳ ሆኖ ቀጥሏል። ኢትዮጵያ የባህር በር ጉዳይ አጠናክራ የያዘችበት ብዙ ምክንያት መኖሩ ባይካድም በዙሪያዋ ያሉ ሰፊ የባህር ጠረፍ ያላቸው ጎረቤት ሀገራት ግን አናስነካም በሚል ፖሊስ ገፍተውታል። ከኢትዮጵያ ይልቅ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶችን በመጋበዝ ወደብ ሲያኮናትሩና ወደብ ፕሮጀክት ሲሰጡ እየታዩ ነው። ጅቡቲ ለምሳሌ ታጁራ ወደብን ለሳውዲ አረቢያ በ30 ዓመት ሊዝ አኮናተረች የሚል ዜና ተሰምቶ ገና ወሬው ሳይበርድ ለግብጽ ድርጅት የወደብ ግንባታ ንግብጽን ሱዑድ ዓረብን አካሪያታ ጅቡቲ ወደባት ወንዓቶም ያተካሪዮም ንዓ እስኻትኩም እሙናት አይኮንኩምን እሙና ስለዘይኮንኩም ጅቡቲ ይኹን ኤርትራ ንዓኻትኩም ወደባት ይኹን ብኽራይ መልክዕ ከምኡውን ዝኾነ ነገራት በቃ ዜርካ እሙናት አይኮንኩም ዘይናትኩም ትደሊ ሕብረተሰብ ስለዘኾንኩም ጅቡቲ ከምኡ ሕሻ ታገድ ሸዋ ተሐምም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኻና በግብጽ ኸይዱ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ብዛዕባ ማያት ቀይሕ ባሕር ዳእምበር ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘተኮረ ዝርርብ አይኮነን ተኻይዱ ብዛዕባ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ሃገራት ተስራ መስጠቷ አነጋጋሪ ነበር። ጅቡቲ የኢትዮጵያ ከዓለም መነገጃ ወሳኝ በር ናት። የኢትዮጵያ ሸቀጥ ከማራገፍ በዘለለ የኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ ቁሳቁሶች በጅቡቲ በኩል ነው የሚገቡት። ነዳጅ፣ ማዳበሪያ ብቻ ሳይሆን ሌላም ለኢትዮጵያ ስልታዊ የደህንነት ጠቀሜታ ያላቸው ዕቃዎች የሚመጣው በጅቡቲ በኩል ነው። ጅቡቲ ይህንን ባትከለክል እንኳን ነገር ግን ስለ ኢትዮጵያ ወጪና ገቢ ሁሉ ለነ ግብጽ መረጃ አሳልፋ መስጠቷን በተመለከተ ማንም እርግጠኛ አይደለም። ብዙ የካዱን
ባዕዳን አሉ። ጅቡቲ ከኢትዮጵያ ውሃ፣ ኤሌክትሪክና መሰረታዊ የግብርና ውጤቶችን ታገኛለች። ለነዚህ ብላ የኢትዮጵያን ሙሉ በሙሉ ባትከዳ እንኳን ኢትዮጵያን ለጠላት ከመሸጥ የሚያስቆማት አለመኖሩን መናገር ይቻላል። የዛያድ ባሬ ሶማሌ ወረራ በፈጸመበት ወቅት የጅቡቲ ሚና ምን ነበር የሚለው መልሶ የመረመረና ከዛም ቀድሞ የነበሩትን ታሪኮችን የፈተሸ ሁሉ ጅቡቲ በክፉ ቀን ከኢትዮጵያ ጎን ቆማ ላያገኛት ይችላል። ኢትዮጵያ በጅቡቲ ላይ ብቻ ጥገኛ ሆኜ አልኖርም ማለቷም ሆነ የራሴ በጣም ጽቡቅ እዋ እታ ንኤርትራ ሕማቅ ዝገበረኩምላ መዓልቲ 99 ባዕልኻትኩም ብዝኸፈትኩም ኩናት ማለት እዩ ብሰንኪ ጽጋብኩም ወደባት ናይ ኤርትራ ንኸይትጥቀሙ ባዕልኻትኩም ከይድኩም $2 ቢልዮን ንዓመት ትኸፍሉ ኣለኹም ኣብ ኤርትራ ግን ክንዲ ረብዑ ኸማን ኣይትኸፍሉን ኢኹም ነርኩም ብዝኾነ ንሕና ከም ኤርትራውያን ወላ ሓደ ፀገም ዝበሃል ነገራት የብልናን ኣብ ወደባት ናይ ኤርትራ እውን ብድሕሪ ሕጂ ክትጥቀሙ ይትረፍ ክትርእይዎ ኸማን ናብኡ ገጽኩም ክሸኑ ኸማን ድሌታትና ኣይኮነን እቲ መልሓስኩምን እቲ ዘረባኹምን ኩሉ ግዜ እቲ ትብልዎን ብጣዕሚ ኣዝዩ ንህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝሕሞ ምሳኻትኩም حقن كبدن دامبر مساقاتكم فيت نفيت كمان نخونلو بدحر حجي كندينا كهلو كبرتي امباسادر ويني غرز جهر دقيمون حجي غسمعكمي اقاطامي عنتوي تا فيديو قرات سلازرخبكوا بملئتا سمعوا خغابزوكمي جيبوتي صبو سقمتي دس دبل سقمتي فيستيفال لوم زبنون مسمرنا درعنا ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ይበዓል ኣሎ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ዓለምን ዞባናን ቅልጡፍ ምቅያርን ምዕባለታትን የርኢ ኣሎ ኤርትራ ኣገዳሲ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣን እትምረሓሉ ነፃ ፖለቲካዊ መስመርን ኣብ ዓይኒ ናይቶም ካብ ህውከትን ኩናትን ዝረብሑ ሓይልታት ከም ዘእተዋ يترف نحنا عالم زفلطو حقيو هاجرنا كاب صباح نايتي بقل سمان دارقا مئة خبهال بزكال مالت بتسعين شعاتنت بشومونت مئتاوي دمس هزبان زرقا قصتو ناس النتان لؤلاو النتان أتحيزا كم نتان لؤلاويتن هاجر نايوز اي بوليسي آزنت سرات أبال أحقراوي محبرسب عالميا ናይ ወፃኢ ፖሊሲኣ ኣብ ምኽባር ግዝኣታዊ ሓድነትን ልኡላውነትን ሓድሕድ ምክብባርን ዝተሰረተ ንሰላምን ምርግጋእን ምዕባለን ብልጽግናን ዞባውን ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ እዩ ኣብዛ ኣበር ዘይብሉ ፖሊሲ ተመርኪሳ ከዓ ምስ ጎረባብትናን ዞባናን ኪንኡን ብሓባር ንምስራሕ ጸጥታን ሰላምን ኣብ ምስፋን مقلول إجامة تبركت نابنت شجر السودان أب كم زبالة زحزن كنتات قدم مودعو إرترا سوداناويان قدايوم بعلم نخفتحو نمحجازهم زكا على صعيرة أبزو قداي زلوا بحقي سلام زلاق سلام من رجعن كم الفتاح أب كل التعوي يكون زباوي مدرخات مرجتي أنا تصيرة إذا حجين عزبو زلنا زسكحكح سلام أو حزبي زهال كله زلوا خناتات كي صعبة حزب السودان قداينا يقدمتن أخدمتن سسوع بوليتيكا وعلامة قدم مخانيو تاودقت هاجر تبهيلا التطوع زلا الصومال أسر قبر شبراو قجلا الشباب نمتفائن نحنت هاجر كم كابزق موابعتات حدا نايجزار سا هاجر أو سراويت من تختونن بدليتن سممعن من قست الصومال إيرترا صرت الشحزخون الصومالويان ناي أجار مكانايزد حيل أيرن حيل بحرن نلعل خلت عمت عليمان أسلتينان نبهاجرهم زفانا والتوم مرأيا نايتي أب كبابينان زبانان ستان سلامن نمسفان اتقبرت أعرن
أم مخبار جزءات وحدنة لأولاونة نفس وكف هاجر زمركوس بوليسي أيو بحفشو إيرترا أبكرنا أفريقيا سلامن مرقق أنكسفن نهزبتا الزبانان كبابينان زربح كلتاون استراتيجياون شركنات كسرزن كمعبلن تصرح الله زخبركنن زخبركمن قد مخلت عامت أبتكمتي خلتا شحن عسران سلستن قداماي منستر إثيوبيا وطبعاً عبي خيد الله 226 مليون هزبي بزي أفدق بحر خترف فتحاوي كونن بمبال زجمرو مخول وشتاو شقرون نايكون دخون مدباتون ببقزيو قالاتن حرقاتن النقيايري انت تخايلو بسلام انت زي كوينو بحايلي عسب ناي مقبات بحقو علاوي غيرو والله امبركه بحقاون أحقراون حقاقاتن كومون بدليتن سممعن زملكتن قربابتي إثيوبيا أفدق بحر خيتتقم زخل كرتا هاجر اللاديا هاجرو نزتت أجأت أموحا ختبل بجزاء فقادا ودبات إيرترا عسبن باسعن كسابت تحسمن بخمي تقلقللن كم زنبرت يتقف أيو أين بلن بزخوني بزعبا كاب أوج ورار أوج كوينات قبل على حنت العلاوي تهاجر فليخا زير حلمي واننت أفدق بحرين متكبر زد السعزلو كبرو كوينات قبر ملسي حزب إثيوبيا وعيلو زي حدر كم نفحي توزك أياير مجلس إتات سبا سلطان بالسجنا فايدة ألبو سلبتان ترعانن نبقى قراو محبرة سب وزته بزعبازي بزوح كبهال متخالي انت خوني كي تتنكفي كحلف سلزي قبع دا عنبر بتاريخن بجبوط مرتعوتاتن بسندات أحقراو حقتاتن وعلاتن بسنة موقوتاو حقتات زتدقفي إثيوبيا اب تاريخا أفدق بحري ونينا خمزي تفلت سبا سلطان بالصقنا زقربو زلو مقوت بخلو معك أنيتات بمنصر ناي هاجرات لولا ودوبات مريت يكون بحر سماين زملكت أهقرا وحقتات وعلات سممعات تقبل الناس زي بلو نتسوق مخوانو نمقلات رؤسو زخا على سمينار زد ليو سفيح رئستيو زخبركنن زخبركمن أب كم زي أنا سلكونتات نتا أب 3 عامتات مرير برتا وقالسي كل عينة مسوعة خفيلو ناس النوتو زيج أبتن دحر ناس النت بدوب بزت مخنية زي تتقبيو 3 ورارات إثيوبيا أمكينو لولاو النوتو زعق أبن دوباتو زو حسن هزبي إرترا انتايخ قبر كم زلوو لبوازد ليو هزبي أيكونن كيح بحري نعناني إرتراويان كيح دم سماعتاتيو دم آلاف جاغانو تقادلتي دم نايتم أبيت مأسرتيز ترشنو بسلكيز تحنقو من إسيات دم نايتم بسنسلة تانكتات استجفلقو بكلاستر بومباتات نابالمن بدبدب نفرتي أبيت نبرتم زحررو سلامويان زيغاتات دم نايتم كم محتنا ديتاتهم بسانجات أرسراوي تقويهم استزحزحو عشلات بحتصيرو بدمن أعصمتن إيرتراويان زتخلل إيو كيح بحرنا حزب إيرترا إزوا غاز خفيلون زجبت أونات النتو مريتو بحرون سمايون كم بلين عينو يحلون يكلا خللون بتحدي نديبلوماسيا وحالكي مس إيرترا شمقلونا التعارقنا نحنا سلامنا ندلي بمبال إنا تمسعدقكا نهزب إثيوبيا خا واننت بحري لو منت زي تعوتنا له زمتص ولدو خمس عوتلو نتأمامنينا حنت معالتي إثيوبيا أفدق بحري خهلوايو زبل زدقاقم زلو قصقاس بالصقنا نتصور يمال أختو إزي نولد ولدو زنزح زلو مرزي عشش الكاز حلف يكونن سلازن حناون تاريخ حقن رتعن مسانا يزلو إلنا النزان يلو مخنيات يلن أما حبراو مرة خبيتات
ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ነቲ መሰረት ዘይብሉ ብዝተኸፍሉ ጉጅለታትን ሰበስልጣንን ዝጋዋሕ ዝንቡዕ ሓበሬታ ንምቅላዕን ልክዕ ሓበሬታ እናቕረብካ ብምምጓት ዕርቃኖም ንምውፃእ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ዝነኣድ እዩ ምስጋና ከዓ ይግብኦም ጎኒ ንጎኒ እዚ ዕጥቅና ሸጥ ኣቢልና ብየማን ብፀጋም ንዝሻብብ ንፋስ ብንቕሓት እናወገና ነቲ ለይትን መዓልትን ትንፋስ ኣብ ዘይህብ ኩሉ ዓይነት መኸተ ተጸሚዱ ዝርከብ ህዝብናን ሓይልታት ምክልኻልናን መንግስትናን ድርዒ ክንከውን ይግባእ ንምጥቕላል ብኩሉ እንትንኡ ጽቡቕ ናይ ክልተ መዓልቲ በዓል ከነሕልፍ እናተመነኹ ነዚ ፌስቲቫል ንምስንዳእ ብዘይ ምስልካል ንዝፀዓቱ ኣባላት ሽማግለ በዓላትን ውዳቤታትን በዓልና ንምድማቕ ዝመጻእኩም ስሙያት ድምፃውያን ኣሕመድ መሐመድ ወድሸኽ ገብረ ልዑል ኣፈወርቂ ከምኡውን ኣባላት ሪያድ ባንድ ኣመስግን ክብርን ምስጋናን ነቲ ልዑላውነት ሃገሩ ኣብ ምዕቃብን ሃገር ኣብ ምህናፅን ተዋፊሩ ዘሎ ጅግና ሓይልታት ምክልኻል ጅግና ሰራዊት ሕድሪ ሰራዊት ልምዓት ዘለዓለማዊ ዝኽርን ሰማዕታትና ዓወት ንሓፋሽ أحفرهم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرهم سلام كنتي كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرهم كم سمكا أحفرهم لي من أكبر أحفرهم لي أبن نسبي أحفرهم بسحهم قماميرهم أطوار تخمروا نسيلهم نيرو فطرتهم زسعروا أحفرهم موني تخالي لأختهم يحزنوا ملكت سعرتهم وجو يكدنوا المحلى نيكت سانتا زحابيو سلكي المفترات سيطان زساسيو عمس مغنتهم خطنا درعنا المنيع